हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में देखिए, कल जो मैंने अपलोड की थी वीडियो, उसमें देखी हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरीज़ के बारे में। आज मैं एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ जो शायद आपके ईमान को ताज़ा कर दे और आप तौबा करने पे ये हो जाएं। बहुत ये वीडियो चली हुई है, जैसा कि आजकल फ़लस्तीन के जो हालात है, ये कहा जा रहा है कि बस जैसे इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है, इसराइल का ख़ात्मा होने वाला है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसके ज़रिए बताई जा रही है कि मतलब पेशन गोई हुई थी कि आखिरी दौर में बहुत भयानक जंग होगी, तो जो और सच्चे पक्के मुसलमान जो है वो मारे जाएंगे। तो फ़लस्तीन में इसी तरह से हो रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान को मारा जा रहा है, और अल्लाह ताला उन पर रहम करे और अपनी मदद फरमाए। तो उसके हवाले से मौलाना सज्जाद नुमानी ने क्या कहा है, आइए जानते हो उनके इस बयान के बारे में, और उन्होंने लोगों को क्या हिदायत दी है, क्या कहा है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, और अगर मैं और भी इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाती रहूँ तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो के बारे में और बातें करते हैं। इसमें ज़रा भी मुबालगा नहीं है, फैसले का दिन करीब है। बहुत गौर से जुमला सुनना, फैसले के साल आ रहे हैं। अब दुनिया की ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं, पूरी दुनिया की ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं। अब फैसले के दिन आ रहे हैं। पहले जैसा अब ज़माना नहीं है। एक एक दिन जो गुजर रहा है ये फैसले के दिन से हमें करीब कर रहा है। और फैसले के दिन की जो सबसे बड़ी अलामत है कि अब फैसले के दिन करीब है, वो है फ़लस्तीन के हालात। क्योंकि अब बहुत बड़े बड़े वाक़यात होंगे। दज्जाल की आमद भी बहुत दूर नहीं है, और हज़रत ईसा की आमद भी बहुत दूर नहीं है, और इमाम मेहदी की आमद भी बहुत दूर नहीं। मतलब क़यामत की बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ तो पूरी हो गई, लेकिन जो फ़लस्तीन के हालात जो है ना, वो भी एक क़यामत की निशानी में से ही है। हज़रत इमाम मेहदी के दुश्मनों के लश्कर में हम खड़े होंगे। अब ये देखो, ये वो वक्त है, कुछ पता नहीं किस वक्त अगला कदम हो जाए। जो निशानियाँ अल्लाह के रसूल ने बताई थी आखिरी फैसलाकुन दौर की, बड़ी तेज़ी के साथ आ रही। उसमें एक निशानी ये थी कि बहुत भयानक जंग होगी यहूदियों के दरमियान और असली ईमान वालों के दरमियान। इसलिए जो कुछ इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन में हो रहा है, उससे हर ईमान वाले का ईमान हज़ारों गुना हर मिनट में बढ़ना चाहिए। इसलिए कि वही हो रहा है जो अल्लाह के रसूल बता कर गए थे। जिस वक्त वो आप बता रहे थे, उस वक्त तो फ़लस्तीन में कोई मुसलमान था ही नहीं, और आप ये बता रहे हैं कि एक भयानक जंग होगी, यहूदियों और ईमान वालों के माबैन एक ख़तरनाक जंग होगी। आप बता रहे हैं कि एक इलाका होगा जहाँ सच्चे पक्के मोमिन जान दे रहे होंगे और जान ले रहे होंगे, कुर्बानियाँ दे रहे होंगे। मस्जिद अक़सा की हिफाजत में नौजवान जोक दर जोक शहीद हो रहे होंगे, और अल्लाह वहाँ के मुजाहिदों से सबसे ज़्यादा खुश होगा। असली ईमान वाले वहीं पर होंगे। यहाँ तक कि जब सहाबा ने पूछा कि ये लोग जिनके बारे में आप कह रहे हैं सच्चे पक्के मोमिन, ये कहाँ होंगे, आपने फरमाया ये बैतुल मुक़द्दस और उसके चारों तरफ होंगे, मस्जिद अक़सा और उसके चारों तरफ होंगे। बिल्कुल ठीक वही जो कुछ आपने फरमाया था इस वक्त वहाँ हो रहा है। हम लोग उसी ज़माने में हैं। आप इससे खुश हों या आप इससे नाराज़ हों, हमको अल्लाह ने वही ज़माना अता फरमाया जिसमें हम अपनी आँखों से अल्लाह के रसूल की बात को सच्चा पक्का होता हुआ देख रहे हैं। तो इस वक्त वहाँ जो हो रहा है उससे हर लम्हे ईमान को बढ़ना चाहिए हमारे। लेकिन जो समझा हुआ है कुरान और हदीस को, अल्लाह के रसूल की बातों को, वो ये कह रहा है कि यही तो वो फरमाया था अल्लाह के रसूल ने, वही हो रहा है जो अल्लाह के रसूल फरमा कर गए थे। इसका मतलब ये है कि आप सच्चे रसूल हैं। आपने उस वक्त ये फरमाया था जब इसके कोई आसार नहीं थे, और अब आपने जो आइंदा के बारे में फरमाया था कि जो होगा, जब वो हो रहा है, और पिछले 6 महीने से हो रहा है, बल्कि पिछले 75 साल से हो रहा है, जो अल्लाह के रसूल बता कर गए थे, तो उसके बाद में जो होगा इस मुकाबले का आखिरी अंजाम, उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने जो कुछ फरमाया वो भी यकीनन होकर रहेगा। और वो क्या होगा? वो ये होगा कि अल्लाह के कलमे का बोलबाला वहाँ से फैलना शुरू होकर पूरे आलम की हर कच्ची पक्के घर में अल्लाह का कलमा दाखिल होगा। पूरी ज़मीन पर इंसाफ का निज़ाम कायम होगा, अल्लाह का हुक्म चलेगा, बातिल टूटेगा, हक़ का गलबा होगा। ईमान वालों को अल्लाह ताला इज़्ज़त, हुकूमत, इक़्तिदार, ताकत, गलबा देंगे, उनकी कुर्बानियों के इनाम के तौर पर ज़रूर देंगे। और फिर दज्जाल का कत्ल होगा, दज्जाल से छुटकारा मिलेगा। पूरी दुनिया में हदीस के अल्फाज हैं कि कोई कच्चा पक्का घर या कोई खेमा ऐसा नहीं बचेगा जिसमें अल्लाह का कलिमा दाखिल ना हो जाए, ताकत के बल पर या कबूल करके दाखिल होकर रहेगा। इसलिए लोगों, ये बहुत चौकन्ना रहकर जीने वाला ज़माना है।
اگر اسی طرح غفلت میں رہے جس طرح اب تک جی رہے ہیں تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس نالائق، فاسق، فاجر، خطاکار، گنہگار مسلمان کو میں دجال کا ساتھی بناؤں گا۔ یہ امام مہدی کا ساتھی نہیں بنے گا، یہ حق کا ساتھی نہیں بنے گا، یہ سچ اور انصاف کا ساتھی نہیں بنے گا، یہ مظلوموں کا خادم نہیں بنے گا، یہ ظالموں کا ایجنٹ بنے گا، یہ ظالموں کا مخبر بنے گا، یہ ظالموں کا دلال بنے گا۔ یہ فیصلہ کسی لمحے ہم میں سے کسی کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ ہو یاد رکھنا، میں نے اللہ کی توفیق سے اپنی بساط کے مطابق بہت لمبی بات کو چند جملوں میں سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں، اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے، فیصلے کا دن قریب ہے۔ اب اگر گناہوں کی طرف واپس لوٹے، اب اگر پچھلی زندگی کی طرف واپس لوٹے، جن غلطیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم دیکھ ہی رہے دنیا میں کتنی برائی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ کتنے ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ دوستو اب اگر واپس گئے تو پتہ نہیں پھر دوبارہ توبہ نصیب ہوگی کہ نہیں، کیونکہ یہ جو دن اب آ گیا زمانہ، اس زمانے کو پہچاننا علماء کا فرض ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دور کو پہچانیں۔ پچھلے دور کی روایتی باتوں سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو اکابر علماء کے پاس رہنا پڑے گا، کچھ مہینے گزارنے پڑیں گے، تربیت لینی پڑے گی، ان کا اعتماد حاصل کرنا پڑے گا۔ جب اعتماد ہوگا تب وہ آپ کو خاص باتیں بتائیں گے، تب وہ آپ کو اپنے سینے کا علم منتقل کریں گے، تب آپ کو وہ امانت سونپیں گے، آپ کو ایک ذمہ داری سونپیں گے کہ بھئی کس طرح امت کے عوام اور خواص کو، امت کے مردوں اور عورتوں کو، اور خاص طور پر امت کے نوجوانوں کو کس طرح سنبھالنا ہے۔ سب سے زیادہ بنیادی بات اس وقت مجھ کو اپنے سے بھی کہنی ہے اور آپ سے بھی، وہ ہے استقامت۔ اب جمنا ہے، کہو انشاءاللہ، اب تقوی پر جمنا ہے، اب اللہ کی اطاعت پر جمنا ہے، اب گناہوں سے دور رہنا ہے، اور جیسے کوئی غلطی ہو جائے سب کام چھوڑ کے اللہ سے معافی مانگنی، دیر نہیں کرنی، کیونکہ پل پل یہ خطرہ ہے جو واقعی زمانے کے دیکھو گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹر سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہونے کے بعد معافی مانگ لینا اللہ سے۔ وہاں کی خبریں جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں دجال آ تو نہیں گیا، کہیں کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں ہو گیا۔ یہ غفلت کے ساتھ زندگی کے دن نہیں ہیں، وہاں کے لوگ بڑی ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں، پتہ کر رہے ہیں کہ کب کس وقت دجال آ جائے۔ غفلت کے ساتھ گزارنے والے دن نہیں ہیں، یہ بہت ہوشیاری کے دن ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، الٹے سیدھے مقرروں اور مولویوں، الٹے سیدھے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور ہیں وہ جاہل، ان کی باتوں کے چکر میں مت آنا۔ وہ طرح طرح کی باتیں تم کو بتا کر تم کو غلط راستے پر لے جائیں گے۔ جو سچے پکے اکابرین ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت یافتہ، قرآن مجید کے مفسر، قرآن کو گہرائی سے سمجھنے والے، اللہ کے رسول کی منشا کو سمجھنے والے، اللہ کے دین کی خدمت میں گزارنے والے، جن پر وقت کے سارے بزرگوں نے اعتماد کا اظہار کیا، ان کی بات ماننا ہے۔ ورنہ سوشل میڈیا پہ جاؤ تو 50 انجینئر ملیں گے، اور 50 ڈاکٹر ملیں گے، اور 50 طرح طرح کے لوگ ملیں گے جو اسلامی پروگرام چلا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ اسلام کی ویب سائٹس کے نام سے جو ویب سائٹس چل رہی ہیں اس میں سے تقریباً 70% یہودیوں کی ویب سائٹس ہیں، اور باقی قادیانیوں کی ویب سائٹس ہیں، کچھ ہمارے ملک کے ہندوؤں کی ویب سائٹس ہیں جو اسلام کے نام پر چل رہی ہیں، اور اس میں قرآن کا درس ہوتا ہے، احادیث کا درس ہوتا ہے، مسئلے بتائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا ریسرچ ہوا ہے، سب سے زیادہ ویب سائٹ جو ہے اسلامک ٹاپک پہ ہی چلتی ہے۔ کسی نوجوان نے پوچھا کہ ہمیں بعض مسئلے معلوم کرنے پڑتے ہیں تو ہم سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، وہاں پریشان یہ ہوتے ہیں کہ الگ الگ سائٹ سے الگ الگ جواب ملتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ بیمار پڑتے ہو تو سوشل میڈیا پر جا کر علاج کراتے ہو؟ آپ کو کینسر ہو جائے تو آپ فوراً سوشل میڈیا کی سائٹ کھولو کہ ٹریٹمنٹ آف کینسر، اور علاج شروع کرو، تو اتنا ضرور فائدہ ہوگا اس علاج سے کہ اگر وہ علاج نہ کراتے تو 2 سال گھر والوں کو تیمارداری کرنی پڑتی۔ سوشل میڈیا کے علاج سے انشاءاللہ بہت جلدی گھر والوں کی پریشانی دور ہو جائے۔ جب آپ کو کوئی مقدمہ لڑنا ہو، کوئی عدالت کا مسئلہ قانون کا ہو، تو آپ کس کے پاس جاتے ہو؟ کسی انجینئر کے پاس، کسی بھائی ہم کو فلاں قانون معلوم کرنا ہے تو انجینئر صاحب بتا دیجئے۔ تو انجینئر صاحب اگر آپ کے خالہ بھائی ہیں تو وہ آپ کو مسئلہ بتانے کے بجائے یا مشورہ دینے کے بجائے اپنے چپراسی سے کہیں گے ان کو بائک پہ بٹھاؤ اور دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اور دیر نہ کرو، جلدی کرو جلدی۔ بھائی جب کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو سوشل میڈیا پہ مت جاؤ، کسی محقق عالم کے پاس جاؤ، ان سے بات پوچھو۔ اس لیے موجودہ زمانہ کیا ہے، یہ دور فتن کیا ہے، کس کس ترتیب سے فتنے آنے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے، دنیا بھر کے حالات کیا علامتیں دکھا رہے ہیں، کیا آثار ظاہر ہو رہے ہیں، بر صغیر ہند و پاک میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، سرزمین فلسطین میں کیا حادثے رونما ہو رہے ہیں، عالم عرب میں کیسے مشرک لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے، عرب حکومتیں اس وقت مندروں کا افتتاح اپنے عرب ملکوں میں کرا رہی ہیں، عرب حکام کس طرح اس وقت
मुशरिकाना नारे बुलंद कर रहे हैं, ये सब आखिरी ज़माने की अलामतें हैं। अल्लाह के रसूल ये तक फरमा गए थे कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक जज़ीरे अरब में बुत परस्ती फिर से ना शुरू हो जाए। अब दुनिया हैरान है कि अबू धाबी में मंदिर कैसे बन गया और इस सारे अरब हुकूमतों हुक्काम को क्या हो रहा है। दुनिया हैरान है कि सऊदी अरब के शहज़ादा मोहम्मद इब्न सलमान इस कदर काफिराना, फासिकाना, गुमराहाना अकायद और अमाल में कैसे फंस गया। दुनिया इसलिए हैरान है कि दुनिया को नहीं खबर थी कि ये सब बता चुके हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए सऊदी हुकूमत के गुमराह बादशाहों, ए दुबई और अबू धाबी के गुमराह हुक्मरानों, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा ताल्लुक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा से है। हम तुम्हारे मोहताज बिल्कुल नहीं हैं, कतन नहीं है। तुम गलत करोगे तो हम गलत कहेंगे। हमें इस बात का कोई अंदेशा नहीं है कि तुम हमारा वीज़ा बंद कर दोगे, तुम हमारी हाज़िरी उस जगह बंद कर दोगे। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हमारा ताल्लुक़ ईमान से, कुरान से, अपने बुज़ुर्गों से मजबूत होना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, किताबों का मुताला बढ़ना चाहिए। मुझे तुमसे सख्त शिकायत है। गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब। देखा आपने, बहुत अच्छी बात, मुझे तो बहुत सही ये वीडियो लगी। मुझे लगा कि आप लोग से ये वीडियो शेयर करनी चाहिए कि जो आज के हालात जो हैं उससे हम ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि किस दौर में हम जी रहे हैं और हमें किस तरह रहना चाहिए। देखो, गलती तो सबसे होती है, हर इंसान गलती करता है, लेकिन उस पर माफ़ी मांगना ये अल्लाह की तौफीक होती है। अगर आपने गलती की है तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ करने वाला है। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ ज़रूर कबूल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियो, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।